हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनावि आज भिडियो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान थ्रू होगा गणित एवं विज्ञान क्विज प्रतियोगिता नहीं आसी विज्ञान केतेगुड़िए क्विज क्वेश्चंस जहाँकि आम यही भिडियो आलोचना करवा भिडियोटी भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छ हृदय सह सब्सक्राइब करनब ता सांगे पाखरे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करदेव जहाँफल एमती एजुकेशनल भिडियो मो चैनल माध्यम पाइपर तेबे भिडियोटी स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन सूर्य किपरि शक्ति देइथाय उत्तर हबो परमाणु संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन दान करुथबा वायु कोन उत्तर हबो अम्लजान। परवर्ती क्वेश्चन मनीषर रक्तर रंग लाल काहेकि सठिक उत्तरटी हबो हिमोग्लोबिन थिबारु। परवर्ती क्वेश्चन देहर नियंत्रण केंद्र किए उत्तर हबो मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देहर सबुठारु शक्तिशाली अस्थि कौन उत्तर हबो जंघा अस्थि। प्रकाश संश्लेषण पई गछ क्यों गैस नहीं थाए उत्तर हबो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य रे सबुठारु अधिक कोण अछि उत्तर हाइड्रोजन गैस अछि। आलोकर बेग केते सठिक उत्तरटी हबो प्राय 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। परवर्ती क्वेश्चन पानी रे लुण मिसिले कौन हुए उत्तर द्रवण हुए। परवर्ती क्वेश्चन सबुठारु कठिन पदार्थ कौन उत्तर हबो हीरा। परवर्ती क्वेश्चन क्यों ग्रह को लाल ग्रह कहा जाए उत्तर हबो मंगल ग्रह को कहा जाए। दूध रे क्यों विटामिन अधिक थाए ठीक उत्तर हबो विटामिन डी और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन माटीर पीएच बा एसिडिक क्यों जंत्र रे मपा जाए उत्तर हबो पीएच मीटर रे। मनीष शरीर रे केते गोटी अस्थि अछि उत्तर हबो 206टी अछि। परवर्ती क्वेश्चन पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति किए आविष्कार करथिले उत्तर सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोल क्यों प्रकार इंधन सठिक उत्तरटी हबो जीवाश्म इंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देहरे क्यों ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाए उत्तर हबो पिट्यूटरी ग्रंथि। डीएनए रो पूरा नाम कौन सठिक उत्तर हबो डीऑक्सीराई बोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त रे सबुठारु अधिक कौन रहे उत्तर प्लाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कला गोला ग्रह क्या कहा जाए उत्तर हबो शनि ग्रह को कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन विद्युत बेग केमिति मपा जाए उत्तर हबो एम्पियर रे मपा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्कोप किए आविष्कार करथिले उत्तर हबो लियोन हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टि पाई क्यों विटामिन आवश्यक सठिक उत्तरटी हबो विटामिन ए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर सबुठारु निकटतम ग्रह कौन उत्तर हबो शुक्र ग्रह। परवर्ती क्वेश्चन चलन शक्ति को कौन कहा जाए उत्तर हबो गतिज शक्ति। परवर्ती क्वेश्चन क्यों गैस निया जलिबारे साहाय्य करे उत्तर हबो अम्लजान गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन गछ केउठी खाद्य तैयारी करे उत्तर पत्र रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल बा एसिड रो स्वाद केमिति उत्तर हबो खट्टा। परवर्ती क्वेश्चन विद्युत शक्तिर मूल एकक कौन उत्तर हबो जूल।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଣିଷର କେଉଁ ରକ୍ତକଣିକା ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 78%। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପାଣି ଓ ଖଣିଜ ବହନ କରୁଥିବା କୋଷ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜାଇଲମ୍। ମଣିଷର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶରୀରର ଉଷ୍ଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଥର୍ମୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କିଏ? ଉତ୍ତର ବୁଧ ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମହମବତୀ ଜଳିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବରେ କେଉଁ ଧାତୁର ତାର ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍। ତାପରେ ପାଣି କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଫୁଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଫୁଟେ। ପାଣି କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ବରଫ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ କରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୁହାରେ କଲଙ୍କି କାହିଁକି ଲାଗେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅକ୍ସିକରଣ ଯୋଗୁଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପାସ୍କାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ NaCl। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଣିଷର ଯକୃତ କେଉଁ ପାଚନ ରସ ତିଆରି କରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପିତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଚର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କାହିଁକି ପବନ ଓ ପାଣି ନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ କାହିଁକି ଲାଭା ବାହାରେ? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଭିତର ତାପ ପାଇଁ। ଧ୍ୱନି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଘନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ ଦିଶେ? ଉତ୍ତର ହେବ ରେଲି ବିକରଣ ପାଇଁ। ପୃଥିବୀର ପାଣି କେଉଁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳଚକ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରକ୍ତଚାପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ପିଗ୍ମୋମୋନୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଣିଷ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତିଆରି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ପଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ କକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆସିଲିରେ କେଉଁ ରସାୟନ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ଫସ୍ଫରସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ହେବ 365 ଦିନ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜୁଳି ପରିବାହକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ କେଉଁ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିକିରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ରର ହରିତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚକ୍ଷୁ ପରଦାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରେଟିନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀରେ ଆସିବ। ନମସ୍କାର।